मिया आईपीएफटी पार्टी निबखाक्ति जत हांकरनो काइसे काइसे के कतर टिप्रालैंड अवेयरनेस कैंपेन खाइजोंमा हाय रायमाबेलीनि गंगानगर मार्केट तो बाहायनो आईपीएफटी नि टिप्रालैंड अवेयरनेस प्रोग्राम संजाखा ओ सालनि अवेयरनेस प्रोग्रामो जाति कथार मुसुंगि सेंग्रेना इंगि मानजायखा आईपीएफटी नि हास्ते कासको आगिनि मंत्री प्रेम कुमार रियांग ताई तंखा दम्बरनगर बीसीनि चेयरमैन प्रेम साधन त्रिपुरा ताई ओ सालनि पान्दानि बिसिंतै टिप्रा मथायाकरै जीवनजय रियांग आईपीएफटी नि बाना रमफाइका बिनि तुइजुल मुंबाई 96 नुखुंनि 283 भोटार अबनो कितिङै बेलाखे खातंमानो जखा आईपीएफटी बदल खनायदि प्रेम कुमार रियांगनि खुगो क program khalaika tai busi borok hambai ani joto media friend dong tile 4 tarik November 4 tarik November tile party IPFT state committee bai tiye agini simte tani kaisa program abo tayar unja joto district total tile tripura 8 district dong 8 district no তিনি পার্টি অ্যাওয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম নাই তাই অ্যাওয়ার্ডনেস নিয়ে সাথে সাথে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যদি পার্টি আইপিএফটি খাবাই খাবাই যদি ফাইনাল সংক্রান্ত जों আবনো জয়নিং বা লামচাক নাই আপনি পান্ডা আপনি বাজে তিনি গন্ডাছড়া ডিভিশন এবং ধলাই ডিস্ট্রিক্ট আর জায়গাও সারা ত্রিপুরানি যত নিসলাই তিনি ধলাই ডিস্ট্রিক্ট ন যত তিনি যারা পার্টি কর্মী দংনাইরাও যত সে পরিশ্রম খা তামকেবা তিনি দুইটা জায়গাও ন মনবু ধলাই ডিস্ট্রিক্ট ন এবং গন্ডাছড়া বা গঙ্গানগরবাবু দলাই ডিস্ট্রিক্ট ন তো গুबै নেতাই অন্য ডিস্ট্রিক্ট যে একটা ডিস্ট্রিক্ট একটা প্রোগ্রাম হবো ইয়া বা আনি যারা দলাইনি বা দলাই ডিস্ট্রিক্টনি যারা আইনি ওয়ারিয়ার্স দংনাই আনি সেন্ট্রাল লিডার উঠং বা ডিভিশন নি উঠং बिनि यूथ आईपीएफटी आईडब्ल्यूएफटी এবং পার্টি আইপিএফটি এবং বিনি এলাইড অর্গানাইজেশন যে দংনাই যত নেতৃত্ব রচুবামো বিনি তিনি দুইটা জায়গা जों गाहाम सफल प्रग्राम खाइमांखा तो आं खेबतिने आरो गंडाछड़ा डिविजननि गंगानगर आरो जायगायाव आं दिनै आंनि डिउटि खालायखा एबं ताबो दलाइ डिस्ट्रिक्ट बिसिङाव मनोबथाय कैसा प्रग्राम चलै दङ आरो खाथिनि नगराय थां अक्रा खालायनि जोंनि पार्टी आईपीएफनि भाइस प्रेसिडेन्ट तथा थांनाय दिनै 2018 एमएलए पाइनाय जोंनि वीरेन्द्र देवबर्मा आरो मिटिं एटेन्ड खाइ दङ এবং দলাই ডিস্ট্রিক্ট নাইন যত কর্মীরা যত কাউসাই আসতে সিগাङ अनि ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং পার্টি আইপিএফটিनि পক্ষ থেকে आं যত নিসলাই হামবাই মারি তো आं আপনি বাকি বেলাই বেলাই খাকা হামজানাগো अनि গন্ডাছড়া ডিভিশন এবং আম্বাসা ডিভিশন যত আমরা মিলি হইন তিনি এই যে মানে গঙ্গানগর যে প্রোগ্রাম খাইমানে অব প্রোগ্রাম যতনি একদম মানে কম নাই নাইনা মতন একটা দর্শনীয় কাইসা প্রোগ্রাম উনকা তো আরো প্রোগ্রামনি বিশিতেই না তিনি তাইছে জয়নিং বউনকা তো আর স্পেশালি জয়নিং বিশিङा তিনি মাসা সিনাই अनि एक समय आं তিনি पार्टीनि प्रेसिडेन्ट आफो किन्तु आं बाक्साजों एडजास्ट दंलायमानि बहुत थांनायो बिनि गोबांबा बिनि सरकारि पस्टफोराव दङ खायफोरनो बकुनो कारनाव दिनै आईपीएफटियाव कायसा ड्रप ओंखा ड्रप ओंमोनि बिसिङाव बतिनि तेवैसा हाय आसौ तंगैया जाति दफानि बागै जे नायमोनि बिसिङाव पार्टी आईपीएफटिनो बन भबिष्यत गोनां होननाय बहुत माने क्लोज चिनि बरक चिनि नखंनि बतैसा अनखंग फाइमान बागै गोटा आईपीएफटी एवं आनि गन्डाछड़ा যারা পার্টি আইপিএফটি কর্মী তোমরা হেল্পফুল দংনাই এবং যে কোনো চবা যে কোনো আন্দোলন সহযোগিতা মানে আরেন লগে তাই কাইসা अब किन ताखु 44 आर्मी अब ताबो सरकारो तो ठीक न किन्तु गणतन्त्र खा अब जानि इच्छा जे कोनो पलिटिकल थांबायो जों आबनो चिनि थांबो जों नाहिया बयनि ना चिनारो फाइबो जों यासाग नै সেই हिसाबाव ब दिनै पार्टी आईपीएफटी हामजागै काइसा बीजेपी नि ब যুব মোর্চানি সভাপতি ববু বিনি দলবল তিন তিনি প্রেম বাবু সুন্দর নেতৃত্ব তিনি চরণবাসী চৌলানি সান্থার মুম্বাই তিনি পার্টি আইপিএফটি বিশকানি পার্টি আইপিএফটি যে চৌবা দं माने आबना आंबो लगनि थांफिनानै बदखाना हामजाबाय थायो तो आबाद बागै आं बिनि लगते सफायगा 96 फैमिली एवं 283 अर्थात 243 भोटार या 83 भोटार पार्टी आईपीएफटी जॉइन रिखा गन्डाछड़ाव सोशल मीडियाव प्रिंट मीडियाव बानि तामसानाय पत्र पत्रिकाव नायनायदि सब समयनो पार्टी आईपीएफटी जाव तंस्लाय गोबां प्रग्राम दङ जीवन থেকে कतर এবং आस्ते आस्ते न
সারা ত্রিপুরা যত নিশ্চয় দলাই ডিস্ট্রিক্ট এবার গন্ডাছড়া স্পেশালি রাইমাবেলি কনস্টিটুয়েন্সি এদিকে দুইটা সিট দङ বিধানসভাবো অর্ধেক মানে কাইসা পাই কাইসা অর্ধেক ভিতরে হেল্প নাই তো আমার বাকি আগামী নির্বাচন চবা খাইনানি নির্বাচন লড়াই খাইনানি কিংবা ত্রিপুরা সানি বাকি মানথাইসু খানি বাকি দিল্লি থেকে আগরতলা ত্রিপুরা যত জায়গায় থাকাইনানি বাকি যথেষ্ট সহযোগিতা মানাইনি থাকা হইল দিনে आं प्रग्रामाव साबायखर दोनथ'ना दं तो आबोनि बागै आंनि जत मिडिया फ्रेंड दङ दिनैनि प्रग्राम न गाहाम खिया उनाव थोदैथिनि अब आसि गाहाम दायना थानि तो प्रग्राम न सारा त्रिपुराव बा देश फोकास खालामनायनि बागै पार्टी तरफ থেকে কই মনারগে आसि ना जत आहा Parti Chief Finish President. Okay, coming election over. I think Timo ke dapat sana yang letter. Parti IPF tila Tripura ni andolon sekali. Andolon kan tantinya langtang ni nak ke ungu. Mai saya tahu nak ke saya tahu. Tripura ni nak ke kuwo. Tripura ni saya nawo. Tripura ni dabiyo. Nirbacon kena nirbacon lorai kena. Semua palung ni abis siap. Sini bagai cem prostur tu. Abis sekau. Election matter lah cem. Semua palung ni uya abo ya guni kau. Tahu cuma parti IPF ti kaya palung ni rasid dia. Jenis sakti berasid dia. Tripura ni ada bikin ni. Jorah itu sebab mana apa rasid dia. Maha asambok tu maaf ini sana. Nang yang kita jeng tu ni. Nang ni kita mau ni aku jorah sini. Anta usah ni. তিনি তো বিশেষ করে 4 তারিখ নভেম্বর সমস্ত দলাই ডিস্ট্রিক্ট নিচে গঙ্গানগর এবং মনুয়া প্রোগ্রাম যে তিনি আইপিএফ তিনি ত্রিপুরালেন অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম সারা ডিস্ট্রিক্ট 8টা ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম চিন্তা মানে ওর জায়গা মূল অনুষ্ঠান করা চিনি গঙ্গানগর বাজার মার্কেট আর তিনি আইনি নেতৃত্বে 93 ফ্যামিলিজ নি 283 families tomorrow joining mereka angkut ekjon IPF ini hardcore ang 2009 simi IPF ang claimane কিন্তু 2021 ani bibinno শারীরিক সমস্যা ni karono প্রায় 2-3 বছর ang nogo achok ma tongka obe nogo achok tongman pore elakane joto জনসাধারণ জনগণ এবং চিনি যে আইনি কতাল তামসংরক ব্র যত ভাইয়ে কবমানি পরেবো যেহেতু जों ত্রিপুরাসনে মোথাং থাংনানি বাগै दिनै IPF जों खालायना नांगौ अबवान सगैनो दिनै हायनो हाय आनि गोजाम नगो आं किफिले फायो आबन बागै न कायसा कक दङ all is gold माने बरो गोजाम हामो रिबुरि गोजाम हामो अबनो वान सगैनो दिनै IPF फायमाने এবং आबनो कबकनाय मिडियानि माध्यमे যত যে চিনা IPF नि हार्डकुट যারা আগে সামুংতাং তংনাইরাও অল ত্রিপুরা তংনাইরাও ব্রো আস্তে ধীরে যত কিফিলে ফাইনাই আবো কোনো সন্দেহ করে जों सब समय যোগাযোগ হই দङ তিনি পয়লা আইনি নেতৃত্বে এই গঙ্গানগর নচং শুরু খাইখা আগামী দিন তাইবো গঙ্গানগর যে जों लगे एक लगे तंगनाय যত ফাইনাই যারা जों লাহার কাজ হনাই দিল্লি মুভমেন্ট খাইনাই লেং টাউনাই যত ন কিফিলে ফাইনাই অব বিশেষ খাই আনি আশা Asa sar kaisa sumu. Tripura mothabo Greta Tripura bio IPF Tripura bio or phelai mule to matung. Greta Tripura IPF Tripura bio abo ekoi karon Tripura sa next generation thangnani obong khana mulko karon Tripura sa na mothangna bagai जों abo chini constitution solution abo diman जों ma khlainai Tripura motha IPF abo kuno kopya abo joto nok thangsan borok agami dino chini generation mothangna bagai chini constitution solution je manthai abo chung continuously chung demand claim thanai chini separate article 2 and 3 demand chara ei Tripura rajyo chung minority microscopy rao tai thanani kuno lama krei obon bagino chini Tripura land greater Tripura land abo chung dabino jotoson pento success chung ya sak chung choba claim thanai obon bagino jotono kobongnai generation no tara tongnai brei tongnai jara chini employee tongnai joto senior citizen tongnai rao joto no kha baksa kha thangsa khlaye o jobano gra khaitlangai edisham jaya chini manthai no sokok tu banan bagai joto no kipile jobao khaidi nang joto no Tawani ni loge wa isa khode ba. Tinio bodine Gonganagar bazar hatiyo tini 4 tarik November IPF Central Committee ni dakho mo je Tripura Land Awareness Program 93 পরিবারনি 283 ভোটার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ব্রয়া কারিয়ে আনি লগে ফাইও বিশেষ করে চিনি তো রাজনৈতিক দল তো CPM দङ Tripura মথা দङ BJP দङ কংগ্রেস দङ ও সমস্ত ভোটারিয়া কারিয়ানো তিনি বড় চিনি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামও ব্র জয়নিং খেফাইও
biskang opo tre joining ungnai mangke tawo kusping ni jora joto huwa samung kheyo abon baye tini joto brok he ma phaimaya aini bishes ke aini waisum tongo biskang salo joto norochin Ganga Nogoro jani tang chongo pano phero phe